हाय गाइस नमस्कार। आज न्यू ब्लॉग सकाळ उठिक मु आज पहुँची पुल पर माने मु पळेनी सेठी पुल बना होची नुआ ब्रिज बना होची। चलंतु देखिबा केमिति से माने केमि स्तंभ सब ठिया होची। चलंतु देखिबा केमिति पुल तैयार होची केते माने केते टका खर्च होची बहुत टका खर्च होची। चलंतु जीबा और जाके देखिया कोन होची। लेट्स गो। आसी पहुँचेनी बहुत रोड पड़ची काम होबो माने पुल तैयार माने केते रोड पड़ो स्तंभ डीजी ठिया है काठ फाठ अच्छी कौन काम करे चलन जी कौन केमी बना देखिए सब रोड आई 100 क्विंटाल भावुँ रोड आस 100 क्विंटाल सब प्लेट माने प्लेट जो काम है केते प्लेट प्लेट हेवी मोटा प्लेट हेवी मोटा केते आसीबो माने पुल तैयार माने केते आसीबो ये सब स्तंभ ठिया है माने बोरिंग हम केते फुट के पुल हम बड़ आकार फुल माने पुल एमती हम माने बड़ नई ना से बड़ पुल हम देखा केमी जोड़ा देख किस केते मोटा रोड देखते এইটা টেকিবনি এইটা টেকিবনি মানে বড় স্তম্ভ ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଖାଲି କହି ଦାଉଲି ଦା ଠିକ ହବ ଠିକ କରିଦେବେ ଆକୁ ପୁଣି ଟେକା ହବ ଆକୁ ପୁଣି ଟେକା ହେଇକି ପୁଣି ନଈରେ ବସା ହବ ପୁଣି ଏଟା ଆସିବ ଜଣା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯାଉଛି ପଇସା 60,000 ଯାଉଛି ବେଶୀ ଅଧିକ ଗୋଟେ स्तंभ जाऊँगी पैसा मिनिमम लक्षे पाखापाखि जाऊँ गोटे स्तंभर मैंने बोरिंग बोरिंग कर ये कर रखुना बाप तल रही किस करमी ठिया माने एत पैसा जाऊ हिसाब बड़ पुल हम ना तथापि पैसा जीव बहुत पुल हम बड़ आकार हो दीटा अच्छी स्तंभ जीव लाइन से स्तंभ हम पुल देखार अच्छी मजा आ पुल एटा हम बड़ा पुल माने देख पूरा पुल केमी तैयार हो देखते এইটা মো টেকিবনি এইটা কেତେ টেକିବନି ଏଇ लो ବାପ ଭଳି टेकिबନି କଣ ଝିଲେଲେ ଝିଲେ ମାଲୋ ଫଟେ ମତେ এইটা ଦେଖାଉଛି এইটা ମାତ୍ର କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାନେ 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ এইটা ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆମ ପୁଲ ତିଆରି ହେଉଛି पुल केमिति माने फास्ट लास्ट केमिति बोरिंग हम आपन मु शेयर करी प्लीज वीडियोटा भल लगे लाइक चैनल सब्सक्राइब कमेंट कर दियो कमेंट कर कार दे 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 पकड़ चला कौन से पूरी सुंदरा बाड़े आसी पहुँचनी माँ कहला तू आनी 4टा लंका मु तो आज बाड़ी फास्ट आईनी कौन लगी देखिए एटा टमाटो एटा शाग एटा उर्लकोबी एटा मंडा फूल लंका गछ सफा हो लंका ये बरकोली देखते है बड़ बड़ देख खाइबा केमी लगुच मिठा अच्छी पेड़ा तो आखु गचर देखिया नबा कौन खाଇବା ହେଇଛି ଘରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ବାଡ ତ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଇନି ମଣ୍ଡା ଭଲ ହେଇଛି ଏଟା କହୁଛି କି ସେଉ 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 ଗଛ पेड़ा गଛ ଟମାଟୋ ଫୁଲକୋବି
କୁକୁଡ଼ା ଆମ ଗାଁରେ ମେଞ୍ଚା ଅଛି। ଦେଖିଆ ଧାନ ଆମର ଓଷା ହେଇଛି। ଧାନ ଓଷା ହେଇଛି ଚୁଲି ଏଠି। ସୀମା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମ ଗାଁର। ନା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କୁଡ଼ିଆଟା ଆଜିକାଲି କାମକୁ ଜାଣୁଛି। ହେବି କୁଡ଼ିଆ ହେଲା। ସୀମାଟା କାଇ ତମର ହେଇ କେତେ ଗଲେ ହେ ଆଉ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଥମିନି ଗୋଟେ ଅଛି। ସୀମାଟା କୁଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, କହୁଛି ଏଟା କାମ କରିବ ସେଟା କ'ଣ କରିବ କହୁଛି ମଥା ଫଟ କି ସୀମା ଗୋଟେ ଛେଳି ଗେଲ କରୁଛି। କିଛି କହୁଛୁ ନା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଛେଳି ଜନ୍ମ ଗଲା ସକାଳ ଜନ୍ମ କଲା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାନି ଆହୁରି 2ଟା ଅଛନ୍ତି। 3ଟା ଛୁଆ। 3ଟା ଛୁଆ ମାନେ ତମେ କେତେ ଖୁସି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ? ଖୁସି। ଇଏ ଆଗ ବଡ ଛୁଆ, ତାପରେ ସେ କଳା ଛୁଆଟା, ତାପରେ ଧୁବୁଲା ଛୁଆଟା ଟିକେ ଏଇ ସବୁ ସାନ ସବୁଠୁ ବଡ। ଆଚ୍ଛା ତା ମା ଜନ୍ମ କରିକି ଏବେ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ହାତ ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ବୁଢ଼ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭିକାରୀ, ମତେ ଭିକା ମାଗୁଛି। ଛାଡ଼ ଇଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 12ଟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ବାପି ପଢା ଯିବା ଟିକେ କ'ଣ କହୁଛି ବୁଲତେ ଯିବା। ଖରା ବୁଲତେ ଯିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯିବା ବାଟର। କହିଲେ ତୁ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଟର ଯିବା। ତେଲ ତ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିର, ଆଉ ଚଳେଇକି ଯିବା ଆଉ।